हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे गाइज आज आम वर्ल्ड अफेयर सीरीज रे आमर जो इज्राएल ऊपर जो ईरान जो अटैक करिछि ताको कोन करबा पर फुल एनालिसिस करबा काहे कि को रीजन पई कोन करछि ना ईरान इज्राएल ऊपर अटैक करछि आउ ए जो युद्धटा जो वर्तमान समय चालुछि जो आमर मिडिल ईस्ट जो इज्राएल रो लेबानन सहित जॉर्डन सहित इज्राएल रो जो आमर ईरान सहित जो युद्ध धीरे चललानी ए सब जिंस कोन थर्ड वर्ल्ड वार को जन्म दउछि कि ए सब विषय कोन करबा होल डिस्कशन करबा वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखि चलंतु जे गाइज आमर गतकाली कोन होईछि गतकाली कौन होईछि ना ईरान कौन करछि ना आपण मानकर जो इज्राएल ऊपर कौन करछि ना आपनकर मिसाइल अटैक करिछि जे ईरान कौन करछि आपनकर का ऊपर ना इज्राएल ऊपर कौन करछि ना मिसाइल अटैक करछि केतटा ना 180 प्लस मिसाइल अटैक करछि का ऊपर ना हमर जो इज्राएल ऊपर कौन पे अटैकटा कला ना आपण माने जानिथिबे जे आपण मान जो माने भी वर्ल्ड अफेयर्स जानिथिबे जे कौन ला हमर जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो माने सुनुथिबे विदेश कथा से जानिथिबे जे कौन ना वर्तमान समय रे मिडिल ईस्ट रे जो इज्राएल सहित हैला इज्राएल सहित कौन होईछि तार ना पैलेस्टाइन युद्ध चलतुला वर्तमान समय चलुछि आउ एठी जो समय रे कौन होछि ना हमर जो इज्राएल रो गोटे साइड रे ए जो हमर गाजा साइड रे कौन अछि ना हमास आतंक संगठन अछि आउ आपण को देखिबे एटी लेबानन एटा लेबानन ए जो एटा लेबानन से लेबानन साइड रे कौन अछि लेबानन साइड रे हमर जो अछंती कौन ना आपण मानकर हेजबुल्ला से संगठन कौन अछंती ना आतंक संगठन अछि जे ई हेजबुल्ला हेपर देखंतु ए जो इज्राएल रहुछि मझिटा एटा हला इज्राएल ए इज्राएल गोटे साइड रे हमास रहुछि आ गोटे साइड रे हेजबुल्ला रहुछि ए सब कोन करछंती आतंक संगठन सब इज्राएल ऊपर कोन करछंती ना अटैक करूछंती ए सब जिंस हला ए जो मुस्लिम ये हमर जो आतंक संगठन ए माने कोन करछंती ना हमर जो अटैक करछंती का ऊपर ना हमर जो इज्राएल ऊपर अटैक सबले लगातार भाबे करछंती जहा पर कि इज्राएल कोन कला ना प्रतिशत परायण हेगी कोन कला ना हेजबुल्ला को कोन कला तांको अटैक कला हेजबुल्ला ऊपर अटैक कला दे हेजबुल्ला आतंक संगठन ऊपर जो कोन कला ना आपण मानकर अटैक ता ऊपर कला यार फल स्वरूप कौन हला ना हेजबुल्ला जो कौन हला ना आम जो ये इज्राएल अटैक कला का ऊपर हेजबुल्ला कौन हला बहुत सारा आतंकी जो माने रहिले चीफ जो हेजबुल्ला चीफ आउ तांगर जो हेजबुल्ला चीफ जे रहिले हासन नासरुल्लाह से सहित कौन हले ना आउ किछि कमांडर चीफ कमांडर कौन हले ना आपनकर से कौन गले ना आर से कौन गले से डेथ हो गला जार फल स्वरूप कौन है ये इराक कौन है रागी गला जो आम जो ईरान जो अच्छी सॉरी ईरान कौन है रागी गला आप जानते कौन ना आप आम जो इज्राएल उपर वर्तमान समय जो इज्राएल उपर वर्तमान समय कौन हो ना बहुत समय रे कौन हो ना युद्ध वातावरण सृष्टि होची कौन पाई कारण इज्राएलटा होची कौन ना आम इज्राएलटा होची गोटे है कौन इहुदी मान ज्यूज मानकर से होची कौन जे देश और ता पाखापाखि जी सब देश अच्छा कौन है सब होती कौन ना मुस्लिम कंट्रीज आ बहुत सारा हिस्ट्री जना जे कौन ना इज्राएल आउ ए सब मुस्लिम मान कंट्रीज जी सब अच्छा समस्त सहित कौन हो तार पड़े ना कदापि जहाँफल कौन हो ना समस्ते क्या रागिक रही ना इज्राएल भी समस्त रागिक रही किंतु वर्तमान समय सब बड़ जिन होते कौन है ये अटैक कर दी किए ना आम इज्राएल जिते अटैक कर दी लेबानन जो हेजबुल्ला उपर अटैक कर दी ईरान कौन कर 180 प्लस मिसाइल आपंकर ट्यूसडे रे कौन कर आम इज्राएल उपर अटैक कर जदियो कौन हो ना अब ऑफिशियल इज्राएल तो ऑफिशियल जना पड़े कौन ना कौन सी मृत्यु है ना किंतु कौन हो बहुत सारा कौन अच्छी ना आपण मानकर इंजुर्ड होती आप गवर्नमेंट तार कौन कर बहुत सारा रिलीज कर देखो फोटो देखा दूसरी देखु गाइज इज्राएल गवर्नमेंट कौन कर जो आम ऑफिशियल ट्विटर चैनल से देखु देखी कौन ना आपण मान जो आम टू नाइट रे आम जो कौन कर 181 देखो 181 मिसाइल तार ये कराई इज्राएल आम जो ईरान तक ये कर 100 जो 10 मिलियन माने 10 कोटी लोक मान कौन ना बम सेल्टर रे रखाई देखो सी देखो सब वीडियो आप देखी नि भी जानी नहीं पारे देखो किपर भाव कौन हो ना आपण जो इज्राएल कौन कर इज्राएल पर अटैक कराई आम ईरान देखो अटैक कर देखूँ ये सब जिन कौन कराई ना लगातार भाव में कौन कराई ना अटैक करा ना आपणकर जो इज्राएल उपर क्या द्वारा ना ईरान द्वारा
ହେଲା ଏସବୁ ଇରାନଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ରାଏଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଜବୁଲର ଚିଫ୍ ଆଉ କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାରି ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି ଆତଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଇରାନ ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇରାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇରାନ ଫାୟାର୍ଡ 180 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ସ ଏଟ୍ ଇଜ୍ରାଏଲ ଟୁ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଗତକାଲି ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତାକୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରାହେଇଛି ଇଜ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଓନ୍ଲି 1% ୱାଜ୍ କିଲ୍ଡ ଏ ପାଲେଷ୍ଟିନ ମେନ୍ ଇନ୍ ଜେରିକୋ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଜେରିକୋର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ସେ ଜେରିକୋରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ପାଲେଷ୍ଟିନ ଇଜ୍ରାଏଲ ଲୋକ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି ଯେ ନୋ ଇଜ୍ରାଏଲ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ କିଲ୍ଡ କେଉଁଠି ନା ଇଜ୍ରାଏଲରେ କୌଣସି ଇଜ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଜିଉସ୍ ମାନେ କେହି କିଲ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଓନ୍ଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଲେଷ୍ଟିନ କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ହିଁ ଓନ୍ଲି କିଲ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ପାଲେଷ୍ଟିନ ଲୋକଟା ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲଟା ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକଟା ବାସ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜ୍ରାଏଲ କୌଣସି ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ଇଜ୍ରାଏଲ ବହୁତ ସାରା ତାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ତାର ଅଛି କ'ଣ ତାର ଯେତିକି ସବୁ ତାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବା ତାର ଯେତିକି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ଯେ ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା କୌଣସି ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଜ୍ରାଏଲରେ ଯଦିଓ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇନଜୁର୍ଡ ଲୋକମାନେ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସଂଖ୍ୟା ସୁଧ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଜ୍ରାଏଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଲିଟାରୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିଫେନ୍ସ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଜ୍ରାଏଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯିବ ସେ କ'ଣ ବମ୍ ସେଲ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ ସେଲ୍ଟରରେ କ'ଣ କରୁଛି 10 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବମ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ରଖିଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆପ୍ ଅଛି ଇଜ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଟାକ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ ଯେ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ନା ବମ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆଟାକ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସବୁ ଲୋକ ବମ୍ ସେଲ୍ଟର ଭିତରେ ରହିଥିବେ ଆଉ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିସ୍ ସେଠି ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ହେଠି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ এইটা ବି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମର ଚାଲିଛି ଇଜ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଇରାନ ବର୍ଷା କରୁଛି ତାର ଯେଉଁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଇଜ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହେଲା କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଇଜ୍ରାଏଲର ଯଦି ସବୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଇଜ୍ରାଏଲର ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ମସାଦ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତାର ଯେଉଁ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ମସାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚିଫ୍ ଅଫିସ୍ ସେଇଟା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ବହୁତ ସାରା ମିଲିଟାରୀ ବେସିସ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାହାର ନା ଆମର ଯେଉଁ କାହାର ନା ଆମର ଇଜ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ବେସେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମିଲିଟାରୀ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାରି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାର ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇରାନର କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଇଏ କରିନାହିଁ ଆଉ ଇଜ୍ରାଏଲ ବି କ'ଣ କରୁଛି ରାଗିକି ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଜ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସେଡ୍ ଇରାନ ହେଡ୍ ମେଡ୍ ଏ ବିଗ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇନ୍ ୱିଲ୍ ପେ ଫର୍ ଇଟ୍ ମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ୱାର୍ନ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଇଜ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ଇରାନ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଇରାନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଚୁକ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କାହାକୁ ନା ଇରାନକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇରାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ କିଏ କହୁଛି ନା ଇଜ୍ରାଏଲ ନେବ ବୋଲି କହିଛି ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କ'ଣ ନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଇଜ୍ରାଏଲ ଆମର ଯେଉଁ ଲେବାନନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 3କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଆମ ୟୁଏସ୍ର ବଡ଼ ଆମର ଇଜ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ୟୁଏସ୍ ଆମ ଆମେରିକା ବି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖୁଲି କରି ପୁରା ଆସିଛି ଯେ କ'ଣ କରି ନା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ଆମର ଇଜ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ବାଇଡେନ୍ ସେ ପୁରା ଫୁଲି କହିଛି ଯେ କ'ଣ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯିବ କାହାକୁ ନା
इज्राएल को सपोर्ट करा जिवो आउ एठी किछि जदि प्रॉब्लम हैला इज्राएल ले ताहले कोन हबो इज्राएल आउ जो के अमेरिका बोथ कोन करिवे ना ईरान अगेंस्ट रे लड़िबे ए सब जिंस कहि दिछि कोन ना तांकर जो प्रेसिडेंट किए ना आमर अमेरिकार प्रेसिडेंट ऑलरेडी कहि सरचंती नेथान्याहू भी कही देखो ये ठीक अच्छे नेथान्याहू सेज हु एवर अटैक्स अस वी अटैक देम जी भी आम ऊपर अटैक करिवो आमे ताको अटैक करिवो माने करिवो ए सब जिंस ऑल डिटेल्स वर्तमान समय देखो किपरि भाव में कौन कराई ना आपण मानकर जो इज्राएल उपर किपरि भाव में वर्षा होती आमर जो कौन ना आमर जी सब बम जी बैलिस्टिक मिसाइल सब वर्षा होती तापर अक्टोबर 1 रे सब देखो लिखाई कौन ना ईरान सेड इट फायर्ड डजन्स ऑफ मिसाइल्स इनटू इज्राएल ऑन ट्यूसडे अक्टोबर 1 अक्टोबर 2024 देखो अटैक कराई